So guys, on the way kami nga mapanagitid ti ayuda. Kanda gitay kabagyan mi. Maasyan kami, tapadamimot nga na bagyo isuda. Isu nga iti kabigatan na, pamikinita isuda piman. Kastimot ito enda ni nakapampamay anda. Ado ti kay kayo mat nga natumtumba piman. Na bagyo nga intermerente. Tatanada kami tuwin guys. Mapanmikinita no kamusta damat. Kasi ni Apo handanan ano. Ngam dagiti balbalay da. Isu itinan ano piman. Adda dati narnarba balay na. Adda dati nalilik kapiti galbana. Piman kakasi damat. Isu nga pamiinig ka ni Suda ti ayuda. Baglang tadapay lang dagiti ginagatang ni mamang ko. Nga bagbagas idi. Adda dati nabakbati isu intad mi kanyada. Imbagpay ta nalagip mi Suda. Ket padamag ngawan pagbirukan da dagitoy. Ado ti ububing ditoy piman kakasida. Isu nga pinaayabam mi isuda dagiti ububing. Ta isuda ti kan mi ti ayuda. Ken adalat ta tinanang hanga maawan day ta. Adalat ta pan nakabagi da. Nagmayat tirik na nagayam ti tumulong. Adda dun to pa'y ti blessing nga ipaay niya po kanyak. Parmi ti ragsak, dagiti padak nga ubing piman. Dagos da nga inawat day tintud ko. Parmi ti ragsak da nga nakaawat. Day ti apo ke bukod ko nga naglingatan. Ngayon tulong ko kanyada. Dagiti daduma, aan kayo kadi nga umapapalan a. Takanya dagamin piman, as in nga awananda. Kat makitak tilang langada piman. Napalaw us-unay tiragsak da. Kabagyan mi dagiti daduma guys. Bagtulang, tun madandanon ni palubos ni Apo. Dakkel to pa iti itid ko kanyada. Isu nga an-anusun nyo, ay lang da iti intid ko. Nagmayat to'y riknak nagragsakak guys. Taado tinatulungak manin. Hanak ngagtaray guys ang nga kapitan. Baka taamuyo, agtaray na nga kapitan. Thank you, Cardong Hey! So hindi na ako magtatagal guys, hanggang dito na lang guys, bye bye!